Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final test listening. My name is Hans Malambana. Number name 205231113. B. Title and length of the listening material. Title: Why Don't Talk and Talk Rhyme. B. Erika Okren. Listening resource that it D. Reasons for choosing the listening material. I chose this material because it explains the complexities and historical influence on English spelling and pronunciation in a engaging and informative way. Understanding these irregularities can help improve both my spelling and pronunciation skill in English. TED videos are also known for their high quality content and clear explanation, making complex topic accessible. Eh, Alasan memilih materi mendengarkan, saya memiliki materi ini karena menjelaskan kompleksitas dan pengaruh historis pada ejaan dan pengucapan bahasa Inggris dengan cara yang menarik dan informatif. Video TET juga dikenal dengan kontennya yang berkualitas tinggi dan penjelasan yang jelas, membuat topik yang kompleks menjadi mudah dipahami dan menarik. Content or summary of the listening material. The video explains why English spelling is often inconsistent and irregular, using the example of why talk and talk do not rhyme despite having similar spellings. It traces the history of the English language from its Germanic roots through the influences of Latin, French, and the impact of the printing press. The great vowel shift and the standardization unlock the rough of English spelling and discussion, showing no historical event and linguistic evolution have shaped the current state of English spelling and pronunciation. Di sini ada isi dan ringkasan materi mendengarkan. Video ini menjelaskan mengapa ejaan bahasa Inggris sering tidak konsisten dan tidak teratur. Menggunakan contoh mengapa talk dan talk tidak berima meskipun memiliki ejaan yang mirip. Video ini menelusuri sejarah bahasa Inggris dan akar Jermanik melalui pengaruh Latin, Prancis, dan dampak mesin cetak. Next, F. How the content relates to your daily lives as an English learner. Understanding the history and reasons behind spelling and pronunciation inconsistencies help me make sense of the language quirks. This knowledge is particularly useful when encountering new or unfamiliar words. It also provides context for why English spelling can be challenging, which can be reassuring when I struggle with learning the language. Bagaimana konten ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Anda? Sebagai pelajar bahasa Inggris, memahami cara dan alasan di balik ketidakaturan ejaan dan pengucapan membantu saya memahami keanehan bahasa tersebut. Karena konteks mengapa ejaan bahasa Inggris bisa menjadi tantangan yang bisa menjadi penghibur ketika saya kesulitan dalam bahasa tersebut. Next. Key how listening to the resort helps you in extensive listening. Listening to this resort aids my extensive listening skill by exposing me to clear, well-articulated
English, it helps improve my comprehension and listening abilities by providing detailed explains and historical context. Additional, it enriches my vocabulary and pronunciation by introducing me to terms and concepts relates to linguistic and the history of the English language. Next, bagaimana mendengarkan sumber ini membantu Anda dalam mendengarkan secara ekstensif. Mendengarkan sumber ini membantu keterampilan mendengarkan ekstensif saya dalam memperkenalkan saya pada bahasa Inggris yang jelas dan terartikulasi dengan baik. Next, problems in your extensive listening and strategies to overcome the problems. Problems number one, difficulty in understanding accents. Different speakers might have accents that are challenging to understand. 2. Complex vocabulary. Encountering unfamiliar words can hinder comprehension. Number 3. Fast-paced speaker in some resources might talk too quickly for me to follow. Strategies to overcome problems. Number 1. Practice with diverse accents. Listen to various English speakers with different accents to get accustomed to different pronunciation. Number 2. Use subtitles and transcript. Refer to subtitles and transcript to understand and learn new vocabulary. Number 3. Pause and rewind. Pause and rewind section of the audio to check measured word of parse and improve understanding. Number 4. And last, supplementary reading. Read articles of book on similar topics to reinforce understanding and build background knowledge. Masalah dalam mendengarkan secara ekstensif dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah satu, biasanya kesulitan memahami aksen. Yang kedua, kosakata kompleks. Yang ketiga, kecepatan bicara. Dan strategi untuk menguasai masalah. Yang pertama, latihan dengan berbagai aksen. Contohnya bisa menerapkan berbagai pembicara bahasa Inggris dengan aksen yang berbeda untuk terbiasa dengan berbagai pengucapan. Yang nomor dua, menggunakan subtitle dan transkrip. Merujuk pada subtitle dan transkrip untuk memahami dan mempelajari kosakata baru. Yang nomor tiga, pause and rewind. Menjeda dan mengundurkan bagian audio untuk menangkap kata atau frasa yang terlewat dan meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir, nomor 4, membaca tambahan. Membaca artikel atau buku tentang topik serupa untuk memperkuat pemahaman dan membangun pengetahuan latar belakang seorang. Oke, thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.